Jam 10 kena enak-enak salat duha. Bangun, salat duha, salat. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Anak-anak, kita masuk ini sholat duha. Ayo masuk, anak-anak masuk. Mari kita sholat duha. Ayo masuk.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, sarungnya dilipat lagi. Nah, kembali lagi ke selamat, sarungnya dilipat, yang rapi masukin ke lemarinya. Lagi, ya, aja, Bang Fadil, sarungnya dilipat, taruh di lemari. Dan rapi ya dilipat ya. Dede rapi lipatnya. Kopi dilipat, kopi dilipat, sarungnya dilipat. Bagus suaranya ya, alat suaranya bagus. Apa suara bagus? Berjadi suara bagus ya?